ଅଛନ୍ତି ହେଲେ ଲାଇକ ନାହିଁ। अरे प्रथम तो किए क्या हाथ उठेला कौन मानता कहबी गाँ को प्रथम थर आम सामने बंदे आसते गाँव पाद दौर से टोकी दी चापड़ा मार लगे ना से बहुत भलता ये कौन बैठ आसते गोटे हाजिया फैक्ट्री खोलिया हाजिया फैक्ट्री खोलिए क्या लाभ हम आम गाँव लोक लाभ हम एत आमको जनाला आमको खुला आसी कहला सहर गोटे बाबू आसी पूरा हिस्ट्री था से बाबू जन गाँव गाँव हाजिया फैक्ट्री खोलिया तू मारी सब दिखाई अच्छा अच्छा जदि मो टमाटर फाटी मुझे भूल मागिक तुम पटार अठा मारी बाबू ते कोई मारदी बोली मोर गाँ लोक मोर पछे पड़ी कहते भूल मार से भूल मागे ना मार अच्छा भगवान से तो जलसा दुकान कर इटिल छाते छाते इटिल रखी तो से दीटा इटिल देखाओ किसी किचन में आउट में ना नहीं सुनो इटिल वाली देखा तो दीटा इटिल बुझो ना ना अरे तू तो आज खाई भी जी इटिल देखी ना आया बाप ना तो मैं भूल गई बुझो ना नहीं तुमने बुझो तो खूब स्वादा बुझा लेगा
ଟିକେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି କଣ ଦେବି ରଖିଲି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଣିପାରୁନି ଆରେ ନରମ ନରମ ନିଆରି ଛେନା ମାନେ କବି ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନିଆରି ଛେନାଟି ନରମ ଡାକିଦେଲେ ଯୋଉ ଛେନା ଦାମ କରିବ ତାପରେ ଗରମ ଗରମ ଛୁଇଁବ ନା କବି ଏଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି କିଛି ଯତ୍ନ ନଥିବ ଲୋକ ଯଦି ଗରମ ଗରମ ଛୁଇଁବ ନା ପେଟ ବଡ଼ ଖରାପ ହବ ଢାକା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉ ଯେତେ ଛୁଇଁବା ଛୁଇଁବ ତାପରେ ନା 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 ତୁ ହାତ ଲଗାନା ମାନେ ଛେନା ମାରୁଛୁ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାଟା ଅଛି ସେ ବାରମ୍ବାର ଛେନାରେ ହାତ ମାରୁଛି ତ କବି ତାକୁ ସେଠି ଗାଈ ଦେଇ ପାଟି କରି କଣ ହଉଛି ନା 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 ତୁ ହାତ ଲଗାନା ଆରେ ତ ପରେ ଆଉ କାଣା କହିବି ସେ ନଈ ଭିତରେ କାହିଁ କହୁଥିଲି ଗାଁ ନଈ ଝିଅ ପ୍ରେମ ନଈ ପ୍ରଚୁର ସୋଡ଼ା କେତେ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର କର ନାକ ପାଟିରେ ପାଣି ଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ତମ ଗାଁ ମୁହଁରେ ଗାଡ଼ିରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର ତାପରେ ପ୍ରେମ ନଈକି ଯିବ ଆଉ ତମେ ବୁଝିବ ନା କି ଆମେ ବୁଝିବନି ସାବଳଟି କେଚିଲ ସେ ସେମିତି ପଶିକି ଅଛି ନା ପଦାକୁ ବାହାର କଲି ନା 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 ନା